channel saya, Sarika Dewi. Oke guys, jadi hari ini tuh saya buat videonya tuh di tengah kerja. Masih pakai baju kerja lagi. Oke. Jadi hari ini tuh tepatnya 27 Desember 2021. 1 tahun kelahiran Iting. Jadi di 27 Desember 2020 hari itu saya melahirkan seorang anak, itu bernama Iting Boy, my baby. Oke guys, jadi kita lihat dulu videonya. வண்ணம் நீயே வானும் நீயே ஊடும் நீ உயிரும் நீ பல நாள் கனவே ஒரு நாள் நனவே ஏக்கங்கள் தீர்த்தாயே இறையை பிழிந்து உன்னை நான் எடுத்தேன். Pada saat saya melahirkan dia tuh saya benar-benar berjuang. Saya operate. Masa itu 1 malam saya sudah nahankan sakit, sebab masa itu setiap saya 1 bulan 1 kali saya cek, itu dokter cakap dengan saya bahwasannya saya boleh bersalin normal. Tapi masa saya dah nak bersalin, saya pergi ke hospital dekat Klang. 1 malam saya udah ngerasain sakit macam orang melahirkan normal. Lepas tu dah keesokan harinya udah 12 jam, itu dokter cakap dengan saya punya suami. Dia cakap saya tak boleh melahirkan normal sebab dah 12 jam. Lagi saya punya air ketuban tu kan, air udah kering. So sekarang jadi dia orang suruh saya operate sebab takut baby dekat dalam dah meninggal. Lepas tu dia bagi kita satu surat, dia suruh pergi kita ke klinik pakar Sila. Jadi kita pergi sana. Lepas tu masuk sana dia scan lah. Dia scan, dia USG semua. Lepas tu baby tu dia cakap 1 jam lagi kalau tak ada buat operate, baby tu dah meninggal. Sebab baby tu dia udah lilit itu, dia tali dia punya pusat tu dah lilit sini. Lepas tu dia punya air dah kering, jadi dia suruh operate. Dan masa saya dari hospital sebelum pergi ke klinik Sila, saya naik Grab. Masa tu saya menangis sebab saya takut. Masa tu saya fikir satu je, kalau Tuhan nak ambil saya masa tu, saya pun dah ikhlas je. Lepas tu dia orang kasih masuk, sebab saya dah tension lagi, saya dah takut. Saya menangis dekat dokter tu. Saya cakap saya takut lah dokter, operate macam tu kan. Lepas tu dokter tu cakap tak apa, tak ada masalah, tak ada sakit. Lepas tu dia masuk saya buat dia suruh buka semua ring ke apa-apa ni semua, dia suruh buka. Lepas tu dia suruh saya pakai baju operate. Lepas tu dia masukkan saya di ruang operate tu. Masa tu time COVID ya, jadi saya punya suami tu buka luar, tak boleh masuk. Jadi saya satu orang. Masa tu saya masih ingat lagi, dia orang pasang ni infus. Lepas tu dia orang cucuk kat belakang. Lepas dia orang cucuk kat belakang, saya terus tidur. Masa tu saya langsung tak tahu apa pun sebab saya tidur. Saya tak sadar 1 hari macam tu, saya tutup mata je. Tapi suami saya cakap masa dah habis operate tu, saya tutup mata macam ni, tapi saya cakap lah sakit macam tu. Masa tu ya guys, dah baby tu dah keluar, dah 2 hari macam tu,
baru dia orang bagi baby tu dekat saya. Sebab masa tu saya tak bangun lagi. Dan 2 hari macam tu saya tak bangun lagi. Lepas tu baru dia orang tanya, udah tengok baby ke belum? Lepas tu baru dia orang bagi tu baby kat saya. Masa tu pun saya menangis juga. Sebab apa? Masa tu saya satu orang je. Saya masuk wet tu ada katil ada 3 ke 4 macam tu. Yang tepi-tepi saya tu semua dia punya mak, dia punya adik. Lepas tu dia punya mak mertua semua datang lah. Masa tu time COVID, jadi tak boleh ramai-ramai, tapi satu orang satu datang macam tu. Tapi saya satu orang. Bahkan itu nurse cakap dengan saya macam ni, "Akak, you tak makan ke?" Dia bagi saya makanan. Masa tu ada ayam dan nasi. Lepas tu saya tak tahu kan. Saya cakap, "Nurse, saya takutlah nak makan ayam. Sebab saya operate. Saya takut nanti macam dah gatal macam tu kan. Dan luka tu tak ada kering. Sebab saya satu orang nurse, tak ada orang jaga saya." Macam tu saya cakap. Lepas tu nurse tu cakap dengan saya, "Sorry akak, you punya mak mana?" Dia cakap. Lepas tu saya cakap, "Saya daripada Indonesia nurse. Mak dengan bapa saya dah tak ada. Saya tak ada siapa-siapa dekat sini." Saya cakap macam tu. "Oh iya ke?" Dia cakap. Lepas tu dia cakap, "Tak apa kak, you makan. Boleh. Makan ayam tak ada gatal. You makan je. Janji you punya luka operate, jangan you kasih basah ke air." Dia cakap macam tu. Sorry ya guys. Lepas tu masa tu kita susah gila. Lagi satu orang pun tak ada. Kan kalau lain-lain orang kan macam dia baru habis bersalin kan, orang datang nak tolong dia, kasih mandi macam tu. Tapi saya satu orang je buat semua. Masa tu saya tak ada bagi dia mandi sebab saya takut dia punya pusar lagi belum lepas, belum putus. So saya tak ada bagi dia mandi, saya lap je. Lepas tu dah putus macam tu, 1 minggu baru saya bagi dia mandi. Macam tu saya cakap dengan saya punya suami kan, tak apa you pergi kerja je. Sebab kalau you tak ada pergi kerja jaga kita orang, nanti kita orang pun susah nak beli susu. Lepas tu kan saya tak boleh jalan. Jadi saya punya suami tu letak air panas tepi. Lepas tu botol susu semua dia sebelum dia pergi dia letak tepi tu. Lepas tu dia cakap, "Kalau you nak buat susu apa-apa, you ambil tepi ni je, you tak payah jalan." Di sini saya cakap satu je. Memang saya selalu gaduh dengan saya punya suami ya. Saya selalu gaduh, kita orang cakap busuk-busuk macam tu, kita orang gaduh kan. Tapi dia orang yang best juga. Sebab kita 2 orang je ada. Saya fikir satu je, kenapa Tuhan bagi saya operate? Sebab kalau saya normal, saya sendiri pun boleh jaga kan. Tapi operate saya tak boleh jalan kuat. Saya tak boleh kerja berat-berat. Sampai
saya punya 10 hari itu dokter suruh saya balik lagi ke hospital. Dia nak buka saya punya jahit operate tu. Masa tu tu dokter cakap dengan saya, you punya operate cantik lah, dia cakap macam tu. Tak ada macam luka, tak ada keluar tu nanah macam tu. You boleh you pandailah jaga. Lepas tu saya cakap, saya punya suami yang jaga, saya pun jaga makanan juga, yang mana makan makanan yang gatal-gatal macam tu saya tak mau makan sebab saya tak ada orang jaga. Saya cakap macam tu, okey lah macam tu, best. Tu pasal saya punya luka operate sekejap je dah baik, dah kering. Sebab saya jaga, betul-betul saya jaga. Saya dengan saya punya suami jaga memang. Sebab kita orang susah, kita orang tak ada uang, kita orang betul-betul susah. Masa tu kita orang susah, satu orang pun tak ada orang dekat kita, nak dekat kita tu tak ada. Macam kita susah. So sekarang pun macam hari ni time 18 birthday. Jadi masa ni pun sekarang Itin punya daddy sekarang dia tengah buat sembahyang, dia tengah pakai malai sembahyang ayapen. So dia pun makan vegetarian. Jadi kita orang buat celebrate yang simple je. Janji Itin macam happy sikit lah macam tu. Lepas tu kita orang pun nak fikir macam okay, yang mana-mana kita nak settle dulu, kita settle dulu. Jadi yang macam birthday ni nanti kalau dia dah besar macam 5 tahun atau 3 tahun nanti kita buat yang celebrate yang besar. So yang sekarang kita buat yang simple je. Terima kasih sebab saya dah kerja, saya boleh bantu sikit-sikit apa-apa masalah kat rumah, saya boleh bantu. Lepas tu saya pun fikir satu, saya cakap lah dengan Itin punya Didi, tak apalah kita tak payah buat celebrate yang besar. Nanti saya punya gaji saya nak ambil sedikit bagi untuk orang yang banjir, yang kena mangsa banjir tu kan, saya nak bagi. Ingatkan kan nanti kalau kita dah Itin punya daddy dah buka malai, lepas tu dia dah tak ada vegetarian, kita orang nak buat celebrate. Tapi saya fikir tak apalah, yang duit untuk celebrate tu kita bantu sikit untuk orang yang kena banjir. Memang kita pun susah, tapi bawah kita lagi susah lagi ada. Tapi saya sekarang makasih juga kat Tuhan sebab saya punya life sikit-sikit sekarang dah happy. Dulu kita orang memang susah gila sebab masa tu time COVID betul-betul teruk. Kita orang memang betul-betul susah, tapi sekarang okey lah. Tuhan dah bagi kita orang satu gift tu Itin boy. Itin boy memang betul-betul Itin boy tu laki untuk kita. Jadi sikit cerita lah dari saya. Saya buat video ni one day. Itin dah besar, dia boleh tengok video ni. Dia tengok video ni bukan saya suruh dia, kita susah dulu nak bagi Itin ke orang, bukan. Saya suruh dia tengok video ni biar dia tahu masa kita susah tak ada orang nak tolong kita betul-betul. So masa you senang, you jangan lupa. You jangan lupa masa you ada uang, you jangan lupa you bantu orang-orang yang susah macam tu. Jadi one day kalau Itin dah jadi orang yang sukses, one day nanti saya tetap aja dia untuk punya hati yang rendah. Tak boleh sombong, tak boleh action dekat orang. Jangan tengok orang tu dia tak ada duit, saya tak mau kawan dengan dia, saya tak mau aja saya punya anak macam tu.
sebab saya dah rasa saya tak ada uang, saya tak ada keluarga, saya tak ada adik-beradik, saya tak ada kawan, sebab saya miskin, sebab saya tak ada uang. Tapi kalau saya ada uang, semua cakap, itu saya punya kakak, itu saya punya adik, itu saya punya saudara, itu saya punya kawan. Macam itulah. Jadi saya cakap dengan saya punya anak macam tu. So kalau you udah satu hari nanti you udah belajar betul-betul, udah jadi businessman ataupun you udah jadi orang yang besar, you jangan lupa dekat orang-orang yang bawah ni. Macam itu. Oke ya guys, sampai di sini video untuk hari ini, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke guys, jadi nanti malam saya udah balik kerja, saya nak buat celebrate sedikit yang simple je untuk eating. Nanti saya akan upload video lagi. Oke, bye bye.